so many people in this world. Okay, let's welcome Pastor Meng Hao. Okay. Thank you. Wow. It's such a joy to be back with you again. Okay, I would like to introduce also your interpreter, translator. I have the best interpreter here. Every year I come here, I feel like I can sit down because the interpreter does a better job. Okay. Udah tahu lah ya. Yeah. How to interpret that, yeah? Interpreternya terbaik katanya. The best interpreter. Amen. Amen, amen, amen. Yeah, like I say, it's always a joy to be back here with you. Selalu merupakan sebuah sukacita untuk kembali berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara ya. And this place feels like home Ini tempat seperti rumah buat saya. because I'm so familiar with this place right now. Saya familiar sekali dengan tempat ini. You know, I was just thinking to myself, I must have been here for at least 5 times. Ya, saya pikir dari diri saya sendiri ini minimal 5 kali kayaknya saya ke sini. And if COVID didn't separate us, Kalau COVID nggak memisahkan kita, I would be back here every single year, more consistent than some things that you will see in this world. saya ada di sini lebih konsisten dari apapun yang saudara pernah lihat mungkin di dunia Yeah, ini. but once again, thank you for having me. Terima kasih sekali lagi buat menerima saya. I pray that the word of God will touch you today. Saya berdoa firman Tuhan boleh menyentuh setiap kita. And I want to go straight into the word of God. Saya mau langsung kepada firman Tuhan. And the title of my message is called The Pursuit of God. Judul- Pursuit of life, I beg your pardon. Judul khotbah saya hari ini yaitu mengejar pengejaran dalam kehidupan ya. That means, what do you pursue in your life? Apa yang saudara kejar dalam kehidupanmu? What does your heart go for? Apa yang hatimu itu tertuju kepadanya? And let's start by looking at Matthew chapter 8 and verse 22. Kita lihat dari Matius pasal 8 ayat 22. It says that Jesus refused, first things first, your business is life, not death. Follow me, pursue life. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. So Jesus is very clear in his words. Yesus jelas sekali dalam perkataannya ya. He says, first things first. Jadi yang pertama itu dari yang utama yang pertama. That means he said, don't just weather talk right now. Jadi jangan ngomongin tentang cuaca, Let's talk about the most important thing. kita berbicara tentang satu hal yang paling penting. It says, your business is life, not death. Jadi bisnis kita itu, urusan kita itu adalah kehidupan bukan yang lain-lain. Pursue life. Kejar kehidupan. So the instruction of Jesus is very clear over here. Jadi instruksi dari Yesus itu jelas sekali di sini. We need to pursue something. Kita harus mengejar sesuatu. Do you know that since the day that you are born, you have already been pursuing things? Saudara tahu bahwa sejak engkau lahir, engkau sudah mengejar sesuatu. Even as a baby. Bahkan sejak waktu masih bayi. You know, how many of you know that our kids will pursue after toys? Berapa banyak saudara tahu bahwa anak-anak kita juga mengejar yang namanya mainan. Ya. Sometimes they will even fight one another over a small little toy truck. Kadang-kadang mereka berantem karena mainan truk kecil gitu misalnya. You know, and they are always crying out for our attention. Mereka selalu menangis untuk mencari perhatian kita. What do babies do when they are hungry? Apa yang bayi lakukan kalau lapar? They never say, I want bakmi. Mereka nggak bilang saya mau bakmi gitu ya. No, they just cry. Mereka cuma nangis saja. What do babies do, you know, when they are sick, they are not feeling well? Kalau bayinya sakit, itu apa yang mereka lakukan? They just cry. Mereka nangis. What do babies do when they need to go toilet or when they need to go restroom? Waktu mereka perlu ke toilet gitu ya, ke restroom, apa yang mereka lakukan? They just cry. Mereka nangis. Because all they want is your attention. Karena yang mereka inginkan itu adalah perhatian Anda. And our kids, we know they are always pursuing after friends in school. Dan anak-anak kita tahu mereka mengejar yang namanya teman-teman di sekolah. And I don't know about you, but back in Singapore, our kids pursue after results. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau di Singapura itu anak-anak mengejar yang namanya hasil. I mean, my daughter Chloe is 17 years old right now. Anak saya Chloe namanya udah 17 tahun sekarang. And she was just having exams a few weeks ago. Dia baru ada ujian beberapa minggu lalu. So sometimes when I come back home in the evening, Kadang-kadang kalau saya pulang ke rumah malam-malam, I'll go into her bedroom and say, hi Chloe.
Saya datang kamarnya, saya bilang, "Hai Chloe, how's your day today? gimana harimu hari ini? You've been studying hard, yeah?" Udah belajar keras ya?" She said, "Wait, Dad, don't disrupt me. I'm going through my papers right now." Dia bilang, "Pak, jangan ganggu, ini saya lagi ngerjain tugas nih." Because she's so focused to want to get the results. Karena dia fokus untuk mendapatkan hasil. But as you grow older, Tapi ketika saudara semakin bertambah umur, your pursuits become more strategic. pengejaran saudara itu lebih ada strateginya. So what are your pursuits in life? Jadi apa yang menjadi pengejaran di dalam kehidupanmu? You know, no matter whether you're a man or a woman, a boy or a girl, Jadi apakah engkau laki-laki, wanita gitu ya? no matter whether you're young or you're old, Apakah engkau muda atau engkau sudah lebih tua? there are largely three pursuits that every man or woman will want to go for. Jadi ada 3 hal yang pria wanita kejar di dalam kehidupannya. Firstly is wealth. Yang pertama ini kesejahteraan. You know, and I want to introduce this man by the name of Wang Jianling. Ini saya perkenalkan satu orang namanya Wang Chenlin. He's a Chinese man born in Sichuan. Dia orang dari China, lahir di Sichuan. He's the eldest of 5 boys in his family. Paling tua dari 5 laki-laki di keluarganya. And at the age of 15, he conscripted himself into the army. Jadi waktu umur 15 tahun dia udah masuk ke angkatan darat gitu ya. His dream was to become a general. Mimpinya itu jadi seorang jenderal. And he spent 17 years in the army. Dia menghabiskan waktu 17 tahun di angkatan darat. But in 1988, 1988, Wong began to use $80,000 he took as a loan to set up what would become the Wanta Group. dia minjem uang $80,000 untuk membentuk sebuah perusahaan istilahnya ya. Now, this is a very huge business right now. Nah ini adalah satu bisnis yang besar. But he started in 1988. Tapi dia mulai tahun 1988. And it grew to become a sprawling entertainment conglomerate. Dia bertumbuh menjadi seorang konglomerat yang terus berkembang istilahnya. And today it has luxury hotels, Nah hari ini dia punya hotel yang luxury, shopping centers. ada pusat perbelanjaan, It is the biggest movie business in China. perusahaan yang bergerak dalam film yang paling besar di Cina. And they even built a $3.3 billion dragon field theme park. Dia membuat $3,3 miliar ya, itu namanya Dragon Park, jadi di China. And it is his Chinese answer to Disneyland. Jadi ini jawaban dari orang China terhadap Disneyland. Gitu. And you know that he's really a Chinese. Nah, dia orang Cina beneran gitu. When he replaced Mickey Mouse with dragons. Jadi dia ganti Mickey Mouse sama Dragon gitu. You know, so in China, that's what he did. Itu di Cina itu yang dia lakukan. He had multiple homes Dia punya rumah yang banyak in different cities in China. di beberapa kota di Cina. But in the UK, he even bought a property. Bahkan di Inggris, di UK dia membeli beberapa rumah. And this property has 10 bedrooms and 8 bathrooms. Ini rumah ini ada 10 kamar tidur dan 8 kamar mandi. And it is at this place called Kensington Palace Gardens. Ini tempatnya Kensington Palace, Taman Kensington Palace. So his neighbors are people like the Israeli embassy and the Russian embassy. Tetangga-tetangganya tuh kedutaan Rusia gitu, kedutaan Israel. So he bought this property that is called the Billionaire's Row. Ini dibeli propertinya, daerahnya tuh bilang ini yang miliaran. For 80 million pound. Tuh 80 juta dolar, pound. Pound, yeah. And not only that, he also has property in the UK. Bukan hanya ini, tapi ada properti yang lain juga di Inggris, di UK. And also, in Chicago. Oh, di Chicago. And it is the most expensive penthouse. There's a 7,000 square feet penthouse. Ini penthouse-nya mahal sekali, di atas gitu ya, 7.000 square feet gitu luasnya. He's also building London's 19 Elms. Ini dia juga yang buat, namanya 19 Elms, namanya di London, Menara Kembar. So it's a huge property that overlooks the Thames River. Ini dari sini bisa ngelihat ke sungai gitu pemandangannya. There's so much I can tell you about him. Ada banyak yang saya bisa sampaikan kepada saudara. In the year 2013, tahun 2013, his company purchased this other company called Sunseeker. Ini perusahaannya membeli perusahaannya Sunseeker. Sunseeker is a British luxury yacht manufacturer.
perusahaan yang membuat kapal pesiar dari Inggris. So they produce or they manufactured this yacht that is used in the movie Quantum of Solace. Ini James yang Bond. dibuat perusahaan ini yang membuat kapal pesiar yang dipakai di dalam film James Bond Quantum of Solace. And not only that, Dan bukan hanya itu aja, he's also into arts, dia juga kepada art pieces. Seni. Seni, yeah. So in 2013, he shelled out $28.2 million to buy Picasso's Claude et Paloma at an auction in New York. Dia beli lukisan Claude et Paloma namanya di New York, lukisan dari Picasso, $28,2 juta. And 2 years later, he paid $20.4 million for a Monet. 2 tahun kemudian dia beli lagi $20 juta untuk lukisan Monet ini. Wow, isn't the painting beautiful? Bagus banget ya, $20 juta gitu. It looks fantastic. Fantastik sekali. I'm trying to admire it. Saya mencoba untuk mengagumi gitu. This painting cost $20.4 million. Ini $20,4 juta gitu. Wonderful. Luar biasa ya. When I cannot afford it, Kalau saya nggak bisa beli, my daughter will paint something else for me. nanti anak saya aja yang ngelukis sesuatu buat saya. But you see, he's so rich, he can buy a painting for $20 million. Tapi saudara lihat, dia bisa beli lukisan $20 juta. And his team is also currently working on a 500-acre film complex. Jadi perusahaannya juga sedang bekerja untuk 5 acre untuk bikin sebuah perusahaan film. It is called the Qingdao Oriental Movie Metropolis. Nah ini namanya Qingdao Oriental Movie Metropolis ya. It costs $8.2 billion. Ini harganya 8,2 miliar Billion, yeah. Miliar dolar ya. Billion with the B, yeah. Miliar. and so it is dubbed as the Hollywood of the East. Ini dibilangnya Hollywood dari timur. What else can I say about this man? Apalagi coba yang bisa saya sampaikan tentang orang ini ya. He also spent $3 billion into Europa City. Dia juga menghabiskan $3 juta untuk satu hal ini, Europa City di Paris. It is another entertainment complex right now in Paris. Satu komplek hiburan ya di Paris. Not only that, he also bought Edificio Espana. Bukan hanya itu, terus dia beli ini juga namanya Edificio Espana di Madrid. It cost 265 million euro. 265 juta euro. And it is a skyscraper in Spain. Ini bangunan tinggi di Spanyol ya. He also, in 2016, he opened the Wanda City. 2016 dia membuka tempat ini namanya Wanda Park. It's a $3 billion theme park. $3 juta theme park. Not only that, Bukan hanya itu aja. he's also a La Liga club owner. Dia adalah pemilik satu klub sepak bola La Liga. His company bought over 20% stake in Atletico Madrid. Dibeli sahamnya 20% Atletico Madrid. And that football club won the championship just a year ago. Klubnya menang juara beberapa tahun lalu. And in 2016, Wanda bought Legendary Pictures. 2016 ini membeli namanya Legendary Pictures, perusahaan film ya. And Legendary Pictures is a production house which is responsible for the film like Godzilla and Jurassic Park. Legendary Pictures ini adalah satu rumah produksi yang membuat film seperti Godzilla dan tadi. And it cost $3.5 billion. Harganya $3,5 juta. And now at 68 years old, Dan umur 68 tahun, Wang is one of the most influential, and wealthiest entrepreneur in China. salah satu pengusaha yang paling berpengaruh, yang paling kaya di Cina. He's worth $28.7 billion at the height of his wealth. Jadi nilainya itu kira-kira dalam kesejahteraannya itu sekitar 28, juta miliar dolar. Just by going through all the things that he owned, all the things that he bought. Ini saya bisa bacain semua yang dia miliki, semua yang dia beli ya. We can even get tired about it. Kita bisa bahkan capek ngedengarnya gitu. What am I trying to say? Apa yang coba saya sampaikan? This man is very, very wealthy. Orang ini sangat-sangat kaya. But he made one statement. Tapi dia keluarkan sebuah pernyataan. And he said this, he is thrilled with the process of pursuing wealth. Dia katakan bahwa dia ini sangat tertantang semangat
dalam sebuah proses mengejar yang namanya kekayaan. So it seems like his life pursuit is after wealth. Jadi kehidupannya itu mengejar yang namanya kekayaan, kesejahteraan. When he's making money, he's happy. Waktu dia mendapatkan uang, membuat uang, menghasilkan uang, dia senang. When his wealth increases, he's happy. Waktu kekayaannya bertambah, dia senang. And that is what he's doing all his life. Itu yang dia lakukan sepanjang kehidupannya. You know, today in our world, Hari ini di dalam kehidupan kita, dunia kita, men literally exchange their life for wealth. banyak orang kayak menukar kehidupannya untuk mendapatkan kekayaan. And number two, Yang kedua, what else do people pursue after? apa yang kemudian orang kejar dalam kehidupannya? What about health? Bagaimana dengan kesehatan? You know, let's take a look at 3 John verse 2. Kita lihat 3 Yohanes ayat yang kedua ya. It says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. The whole world is talking about having good health. Dunia ini semuanya membicarakan bagaimana memiliki kesehatan. You know, they can put aside everything, but must make sure you have health. Orang mungkin bisa kesampingkan yang lain-lain, tapi yang paling penting harus sehat. I mean, so many people in Singapore right now, they are just signing up for all the gym membership. Orang-orang di Singapura semuanya itu daftar ke gym gitu ya. I mean, they are just exercising every single day. Mereka latihan olahraga setiap hari. Nowadays, it's not easy to invite people out for a meal. Sekarang hari ini nggak gampang untuk ajak orang keluar. Pastor, I'm on a diet. Aduh saya capek gitu. I don't take lunch nowadays. Saya nggak makan siang sekarang hari You ini. go out dinner together with them, Kalau makan malam sama-sama mereka, they have 2 strips of chicken. mereka cuma ada ayam beberapa. Do you need to have any nasi? Any rice for you? Ditanya mau nasi? Katanya. They say, no, Pastor, I don't take nasi, I don't take rice. Enggak, saya nggak makan nasi. No sekarang. carbo for me. Nggak karbohidrat buat saya. Gitu. Oh, they are not real Indonesians or Singaporeans. Bukan orang Indonesia atau orang Singapura sepertinya. Let me tell you a joke, sidetrack. Ini sedikit bercanda ya. So we had our very first batch of Bible school students way in 1996. Ini tahun 1996 kita meluluskan. Ini angkatan pertama. So dari sekolah. there was a pastor that came from Philippines. Ada satu pendeta dari Filipina. So he was staying in the dormitory together with his other international student friends. Jadi dia di dalam asrama ya dengan pastor-pastor dari negara-negara lain. So on the first night they ordered dinner. Jadi hari pertama, malam pertama mereka ada makan malam. And then they sent, you know, they ordered McDonald's. Di order dipesenin McDonald. So the food came. Makanannya datang, Everybody ate. semua makan. It's about 6 o'clock in the evening. Kira-kira jam 6 sore They finished eating. selesai makan. And then they start to talk. Terus mereka ngobrol. And then at 8 o'clock, Jam 8 they kemudian start to go back into their room to pray. kembali ke ruangan kamar masing-masing untuk So this berdoa. Philippine pastor, he went back to his room. Orang pastor Filipina ini kembali ke kamarnya, He prayed. dia berdoa. But after 20 minutes, Udah lewat 20 menit, his mind was thinking about something else. pikirannya mikirin yang lain gitu. And he was waiting. Terus dia nunggu. He waited until about 9 o'clock. Dia tunggu kira-kira sampai jam 9. He went out to the living room. Dia keluar ke ruang tamu, And he was surprised that he's the only one there. dia kaget, dia orang satu-satunya di sana. And then he knocked the door of one of his classmates. Terus dia ketok salah satu temannya, teman kelasnya. Classmate opened the door. Dibuka, How can I help you? apa yang bisa saya bantu gitu. And the pastor said, Terus pastornya bilang, are we having dinner? kita ada makan malam gak ya? Kata. The friend said, we had dinner at 6 o'clock with McDonald's. Tadi kan udah jam 6 makan McDonald. He said, aduh, there's no nasi, no rice. How can that be called dinner? No nasi, no rice lah. Kenapa kok bisa dibilang makan malam gitu? Oh, just a sidetrack story. Sampingan bercanda. But ya. you see, people are really looking into their health. Tapi saudara bisa lihat bahwa orang sekarang mengejar yang namanya kesehatan. And there are so many diets that are available out there right now in the world. Sekarang ada banyak sekali macam-macam diet ya, Yeah. diet di dunia ini. You have the Atkins diet, you have the Zone diet, Ini ada Atkins diet, ada diet, you have Keto diet, ada keto diet, you have vegetarian diet, vegetarian, you have a South Beach diet. tuh ada South Beach Yeah, diet. what is that, right? I also don't know, but it's there. Saya juga nggak tahu, tapi ada yang namanya seperti ini. You know, they have all kinds of diets that are available in the world. Ada banyak tipe-tipe diet yang tersedia di dunia ini. Some promotes low carbo intake.
Ada yang mungkin salah satu mempromosikan, karbohidratnya sedikit. Some believe in non-animal base. Ada yang percaya bahwa pokoknya nggak berhubungan dengan binatang misalnya. So there was a few years ago, I tried to go on a diet as well. Beberapa tahun lalu saya coba diet nih. I tried the keto diet Saya coba keto diet. because one of my members was so successful in the diet. Karena jemaat saya ini sukses di dalam dietnya. He lost about 20 kilos. Dia turun 20 kilogram. So he said, Pastor, this diet is very easy to follow. Dia bilang, Pastor ini gampang diikutin. You know, all you need to do is to eat meat and to eat fats. Pokoknya yang harus kamu lakukan cuma makan daging sama makan ikan. Oh, I love meat. Oh, saya suka daging. If you ask me to eat steak every day, I can do very well. Kalau ditanya bisa makan daging, saya bisa makan So daging coming tiap to hari. America is no problem for me. Datang ke Amerika nggak masalah buat I can saya. eat the steak, I can eat the pasta, no problem. Pasta, daging semuanya nggak masalah ya. So I thought to myself, Jadi saya pikir dalam diri saya sendiri, this is easy. oh ini gampang lah. So I eat meat every day. Soalnya saya makan tiap hari. So every day I have no rice, no Tiap- carbo. Tiap hari saya nggak makan nasi, nggak ada karbohidrat. I tried it for one day. Saya coba 1 hari, Not too bad, it's quite easy. ya gampang lah, boleh lah. 3 days pass, 3 hari berlalu, still okay, still can make it. masih bisa lah, masih oke. 1 week later, 1 minggu kemudian, I thought to myself, saya pikir dalam diri saya, because when I weigh myself on the weighing machine, waktu saya timbang di timbangan, I did not lose weight. saya nggak turun berat badan. Not only that, I gained weight. Bukan hanya itu, tapi justru saya naik berat Oh, badan. it's a failed Oh, diet. berarti gagal dietnya ya. So I was reflecting to myself, Saya lihat balik gitu kepada diri saya. what went wrong? Apa yang salah nih? And then I realized something. Ternyata saya sadar satu hal. Because I didn't take any carbo, Karena saya nggak makan karbohidrat, I get so hungry easily. saya gampang lapar. So whatever I ordered Yang during saya- lunch, Jadi yang saya pesan kalau makan siang, I realized I always order double portion. saya sadar saya selalu order 2 porsi. So when I order a chicken chop, Waktu saya pilih ayam potong misalnya, you know, I always order 2 portions right now. saya pesan 2 Because I was so hungry. karena saya selalu lapar. No wonder I gain weight. Ya ya makanya naik berat badan ya. See, but the whole world is talking about living well. Nah, seluruh dunia itu berbicara atau memikirkan tentang bagaimana bisa sehat. So some people pursue wealth, Ada orang yang mengejar kesejahteraan, others pursue health. ada yang juga mengejar yang namanya kesehatan. There's a third group of people, they pursue time. Ada orang-orang yang mengejar yang namanya waktu. You know, people who pursue time forget about everything else. Orang yang mengejar waktu dia melupakan segalanya. All they care about is what their soul wants to do. Apa yang mereka kejar, yang mereka pedulikan itu apa yang mereka bisa lakukan. They are not interested in money. Mereka nggak tertarik dengan uang, Doesn't matter about their health. nggak peduli dengan kesehatan mereka. All you need to do is to be happy where you are. Do whatever you want. Apa yang pokoknya yang penting itu senang melakukan apa yang mau dilakukan. Because life is short. Karena hidup itu sebentar. Make the best use of your time right now. Berikan yang terbaik dengan waktu yang dimiliki sekarang. But is this what the pursuit of life is all about? Tapi apakah ini yang dinamakan pengejaran di dalam kehidupan? To pursue wealth, to pursue health, to pursue time. Mengejar kesejahteraan, kekayaan, mengejar kesehatan, atau mengejar yang namanya waktu? You see in Luke chapter 12 and verse 15, Nah ini Lukas 12 ayat 15. Jesus said to them, take heed and beware of covetousness. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. So Jesus says here, take heed. Jadi Yesus katakan berjaga-jaga gitu ya. Whenever he says the word take heed, Kapanpun Yesus sampaikan berjaga-jaga, you better sit up straight and listen. perlu tegakkan gitu ya dan mendengar. Because what's coming after that is very important. Karena yang disampaikan setelah itu berarti penting sekali. He says, beware of covetousness. Yesus katakan waspadalah terhadap ketamakan. Covetousness is this desire to want more. Ketamakan itu keinginan untuk mendapatkan lebih lagi. You know, everything is not enough, you need more. Semuanya nggak cukup, pokoknya harus lebih lagi. He says that one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Dia katakan hidup tidaklah tergantung daripada apa yang dimiliki atau kekayaan itu. So wealth should not be your pursuit. Jadi kekayaan, kesejahteraan itu seharusnya bukan menjadi satu hal yang saudara kejar.
I met a Chinese woman. Saya ketemu dengan seorang perempuan dari China. She is a very, very wealthy woman. Ini perempuan ini kaya sekali. But when she was younger, she had a divorce from her husband. Waktu dia masih muda, dia berpisah dengan suaminya. And she raised up the only son that she had. Dia membesarkan satu-satunya anak laki-laki. But because she's so busy with her business, Karena dia begitu sibuk dengan bisnisnya, she did not have time to really spend with her son. dia tidak punya waktu untuk yang dihabiskan dengan anak-anaknya. Gitu. So she's always just giving the son more money, and more money. Yang dikasih itu cuma kasih uang terus, kasih uang. So the son has no need of good clothing or cars because he had everything. Jadi anaknya itu kalau dibilang perlu mobil, perlu pakaian, dia punya semuanya. But also because of the lack of time with the mom, Tapi karena kurangnya waktu dengan ibunya, the boy grew up without any purpose in life. anak ini tumbuh tanpa ada tujuan hidup. So every single day when he wake up from his sleep, Setiap hari waktu dia bangun dari tidurnya, he will just spend some time in the stock market. dia langsung ngecek stock market gitu ya. And then at night he will just go out pubbing and drinking with his friends. Malam-malam dia pergi ke minum-minum dengan seperti itu dengan teman-temannya. And on a single day he can lose up to $100,000. Ya kalau lagi sial bisa ratusan ribu dolar ya. Some of us, we have to work 1 year to get $100,000. Beberapa dari kita untuk mendapatkan 100 ribu dolar harus bekerja beberapa But tahun. he lost it in just a blink of an eye. Dia ini bisa tiba-tiba hilang dalam satu kejapan mata tuh hilang. Gitu. But he feels nothing Nah, dia nggak merasa apa-apa buat dia. because his mom is very wealthy. Karena mamanya kaya sekali. And not only that, he also got into some addiction problem. Dan bukan hanya itu, dia terjebak dalam yang namanya ketergantungan. Come to a place where the mom is so discouraged. Nah ini pada satu titik ibunya sangat patah semangat. And she begin to make this statement. Dan ibunya ini membuat sebuah pernyataan. You know, in my life, I'm so poor Dalam kehidupan saya sangat miskin. that the only thing I have right now is money. Di mana yang saya miliki hanyalah uang. And she meant it with all her heart. Dan dia nyatakan itu dengan kesungguhan hatinya. She felt that she's not happy even when she has so much money. Dia merasa tidak senang, tidak bahagia dengan uang yang dia miliki. Because all the other areas of her life, she finds that she's lacking. Karena di sisi-sisi lain dalam kehidupannya dia sangat kekurangan. So even when you have wealth, you may not be happy. Meskipun engkau memiliki kekayaan, bisa jadi engkau tidak bahagia. So wealth should not be your pursuit. Jadi kesejahteraan, kekayaan seharusnya bukan menjadi satu hal yang kita kejar. In 2 Kings chapter 20 verse 1 to 3, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 3, it says that in those days Hezekiah was sick and near death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, Lord, remember now, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan kambuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. So one day the prophet of God, the man of God came to Hezekiah. Jadi suatu hari ini Nabi Tuhan datang kepada Hizkia. And he prophesied to Hezekiah. Dan dia bernubuat kepada Hizkia. Oh, whenever someone wants to prophesy to us, we say, yes, please bless me. Kalau ada orang yang mau bernubuat kepada kita kan, oh ya berkati aku. Gitu. Prophet Isaiah says, you will die. Tapi Yesaya katakan kamu akan mati. Wow, what a prophecy, right? Wah itu nubuatan yang mengagetkan gitu ya.
And then Hezekiah began to pray to God. Kemudian Hizkia mulai berdoa kepada Tuhan. Say, God, remember how I have been so committed to your church. Tuhan, ingat betapa aku begitu komitmen kepada gerejamu. I've been attending this church for the last 35 years. Saya udah ada di gereja ini dalam 35 tahun terakhir. I've put in so much building fund and so much offering in this church. Saya kasih persembahan, bangunan, banyak sekali untuk gereja ini. God, I've done so much. I've been attending your care cell. Saya udah berapa banyak sekali, saya sering sekali datang ke Kersel. Yes, make sure you attend care cell, right? Ya, makanya pastikan datang Kersel ya. He said, God, I've been attending the care cell for so many years. Saya udah menghadiri Kersel ini bertahun-tahun. I contributed by cooking for our fellowship every time. Saya berkontribusi untuk masak setiap saat. You know, so Hezekiah was praying to God. Jadi Hizkia ini berdoa kepada Tuhan. Lord, remember me. Tuhan, ingat aku nih. Of all the things that I've done for you. Dengan apa yang sudah aku lakukan And he kepadamu. asked God to extend his life. Dan dia berdoa untuk diperpanjang hidupnya. So God indeed extended 15 years Dan for Tuhan- Hezekiah. Tuhan mengabulkan, diperpanjang kehidupannya 15 tahun. But look at what happened after that. Tapi lihat apa yang terjadi setelah itu. 2 Kings 20 verse 16 to 18. 2 Raja-Raja 20 ayat 16 sampai 18. Then Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord. Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And they shall take away some of your sons who will descend from you, whom you will beget, and they will be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. You know, so Hezekiah could have ended his life on a high. Jadi sebenarnya Hizkia ini bisa mengakhiri kehidupannya waktu pada saat di puncak gitu. He could have been remembered as the king who built up a good family. Dia bisa diingat sebagai raja yang membangun banyak hal gitu. That his name will remain good. Dan namanya itu akan ada di satu posisi yang bagus gitu. But you see, because of the extension of his life, Tapi karena hidupnya diperpanjang, now he will see the demise of his kingdom. sekarang dia mulai melihat penurunan daripada kerajaannya. He will see his children being taken as captives. Dia melihat bahwa anak-anaknya diambil sebagai tawanan. The end is not good here. Ujungnya itu nggak bagus. So health should not be your pursuit. Jadi kesehatan juga sebenarnya bukan menjadi satu hal yang seharusnya engkau kejar dalam Let's take a kehidupanmu. look at Luke chapter 12 verse 16. Kita lihat sekarang di Lukas 12 ayat 16 sampai 20 ya. He says, then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentiful. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater. And there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, so you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? The problem about time in our life is this. Masalah sehubungan dengan waktu dalam kehidupan kita itu ini. You never know when your time is up. Engkau tidak pernah tahu kapan waktumu berakhir. You know, when you know that it's 4 o'clock on Sunday, Waktu kita lihat jam 4 sore hari Minggu, no matter what you are doing,
Apapun yang kau sedang lakukan, you know, time is up. It's time to go to church. ini adalah waktunya untuk pergi ke gereja. But the problem in our life is that we never know when our time is up. Tapi masalahnya dalam kehidupan kita ini kita tidak tahu kapan waktu kita That's berakhir. that's why time should not be your pursuit. Untuk itu waktu bukan seharusnya menjadi satu hal yang engkau kejar. So we talk about wealth, we talk about health, we talk about time. Kita udah berbicara tentang kesejahteraan, kekayaan, kesehatan, dan waktu. So you say, all right, Pastor, so what should be the pursuit of our life? Oke, kalau gitu, Pastor, apa yang harus saya kejar dalam kehidupan kita? And let me share with you 1 Timothy chapter 6 and verse 11. Nah, mari saya sampaikan 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. It says that, but you, Timothy, man of God, run for your life from all this. Pursue a righteous life, a life of wonder, faith, love, steadiness, courtesy. Run hard and fast in the faith. Seize the eternal life, the life you were called to, the life you so fervently embrace in the presence of so many witnesses. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. So the pursuit of life should be what this verse is saying. Jadi apa yang dikejar dalam kehidupan itu seharusnya apa yang disampaikan dalam ayat ini. It talks about righteousness, wonder, faith. Tentang keadilan gitu, ibadah, kesetiaan, kesabaran. Talks about love, steadiness, courtesy. Kasih, kesabaran, kelembutan. In other words, it should be the pursuit for the inside of you. Dengan kata lain, harus yang dikejar itu satu hal yang di dalam diri kita. Your pursuit in life should not be something that's external, like what you wear. Yang kita kejar itu bukan yang eksternal, yang di luar, satu hal yang kita pakai misalnya. It should be something internal. Satu hal yang di dalam. You know, when you are young, Saudara, waktu engkau masih muda, do you know that you have a lot of time? saudara sadar bahwa engkau punya banyak waktu. Look at the kids when they came up this afternoon. Coba lihat anak-anak tadi waktu mereka berbaris di depan ya. They are just waiting, when can I go down so that I can play? Menunggu kapan bisa ke bawah supaya bisa main. It doesn't matter whether it's 4 o'clock or it's 9 o'clock. Nggak peduli mau jam 4, mau jam 9 malam. Yeah, kids it seems like they don't need to sleep. Sepertinya anak-anak nggak perlu tidur kayaknya. If they want to play something, they want to play basketball. Kalau mereka mau main basket. Any time is a good time. Kapan aja itu waktu yang baik. Because they have a lot of time. Karena mereka punya banyak waktu. You know, time to play, time to explore, Waktu untuk bermain, waktu untuk menjelajah, gitu. time to be curious, Waktu untuk mau menggali sesuatu. even time to waste. To them, it's okay to waste time. Oh, I have a lot of time. Bahkan waktu untuk dihabiskan secara percuma gitu. You know, so when you are young, you also have health. Waktu engkau masih muda, engkau juga punya yang namanya kesehatan. You know, it seems like, you know, babies are really resilient. Saudara tahu bahwa bayi itu punya daya tahan ya. You know, many of us, we are parents. Banyak dari kita ini orang tua. I remember when my Chloe was very young as a baby, Saya ingat waktu anak saya Chloe masih bayi, she fell down from the bed before. dia jatuh dari tempat tidur. She dropped on the floor and bam, there's a bump on her head. Jatuh terus kepalanya terbentur, ada benjolan di kepalanya. Oh, don't look at me like, Pastor, you never take care of your daughter. Jangan lihat saya kayak pastor ini nggak pernah jagain. I'm sure anakmu. we all have our own stories to share. Kita punya cerita masing-masing ya tentang anak kita. You know, misalnya. so Chloe I only have one child. Saya punya satu anak saja. So when I was a newbie daddy. Saya ini ceritanya orang tua yang masih baru gitu. I call up my friend who had 3 kids. Saya telepon teman saya yang punya 3 anak. I said, my Chloe just fall from the bed. Oh ini anak saya Chloe jatuh nih dari tempat tidur. Oh, there's a big bump on her head. Ada benjolan yang besar di kepalanya. Is she going to have concussion? Ini apakah jadi geger otak Oh, gitu ya? why did I not look out for her? Aduh kenapa saya nggak jagain dia? My friend said, relax. Teman saya bilang tenang. Let me ask you a few questions. Coba saya tanya beberapa pertanyaan ya. Is Chloe okay? Chloe oke nggak? Of course not, she's crying. Oh ya enggak, dia nangis kok. She said, yeah, I know because she's in pain. Ya saya tahu soalnya lagi sakit. But let me ask you, is Chloe vomiting? Tapi saya tanya apakah dia muntah? I said, no, she's okay. Saya bilang enggak, oke kok. Is Chloe being very blur, like not knowing what's happening? Apakah si Chloe ini kayak muter bingung, kayak nggak tahu apa yang terjadi?
I said, no, she's still quite alert. Enggak, dia masih alert gitu, masih sadar. Then she said, relax, it's okay lah. Nah, kalau gitu santai aja, oke. Then wait for half an hour, she'll be back to normal crying again. Nanti setengah jam lagi juga udah main lagi, nangis lagi. True enough, half an hour later, she's back to her normal self. Ternyata setengah jam kemudian ya benar, dia udah biasa lagi aja See, gitu. babies, they are resilient. Jadi bayi itu punya daya tahan ya. You know, they have natural inner healing in them. Mereka punya untuk bisa menyembuhkan sendiri secara alami. When I was 11 years old, Waktu saya umur 11 tahun, I fell down and broke my hand 3 times saya jatuh patah tangan 3 kali in the same year. dalam 1 tahun yang sama. Yeah, I mean, I was a young boy playing basketball, playing this, playing that. Ya kan main basket lah, main ini, main itu. So I went to the hospital. Terus saya ke rumah sakit. Fortunately, I don't need to have any operation. Ya syukurnya saya nggak perlu dioperasi ya. So the bone broke, Jadi tulangnya aja patah. but they bent it back into place Tapi balik lagi ke tempatnya. and just put a cast over it. Terus di perban, di cast gitu. And the doctor made this statement to my mom. Jadi dokternya bilang seperti ini kepada mama saya. Actually, your son's hand will grow to be even stronger Dan anaknya ini bahkan tulangnya akan bertumbuh semakin lebih kuat lagi. because naturally your body will regenerate. Karena secara alami itu badan kita itu akan menciptakan sesuatu yang baru gitu. But if you talk to a 90-year-old elderly right now who Tapi fell down, Kalau ada orang 90 tahun yang jatuh, oh, it doesn't take so quick to heal. It might not even heal. nggak akan sembuh dengan cepat atau bisa jadi nggak akan sembuh malah. You see, when you are young, you have health. Saudara lihat waktu saudara masih muda, engkau punya yang namanya kesehatan. But what you don't have is wealth. Tapi yang engkau tidak punya, You can have kekayaan. all the time, you can have all the health. Bisa punya waktu, bisa punya kesehatan, You don't have money to buy what you want. nggak punya uang untuk beli apa yang mau. Isn't that true for all our kids? I mean, they are looking at Benar me, yeah, Pastor, preach it. Yes. Ayo Pastor preach it. You see, so we are always lacking Kita selalu kekurangan in these 3 areas. dalam 3 area ini ya. You will very seldom will you have all 3 at any period of your life. Engkau akan egois istilahnya kalau engkau bilang punya 3 hal ini dalam setiap masa dalam When you kehidupanmu. get a little older, Waktu saudara semakin tua, you're in misalnya, your 20s, you're in your early 30s, 20 atau awal 30-an, or you still have health. oh masih sehat. This is a time where most champions were born. Ini waktunya di mana juara-juara itu lahir ya. All the sports star you watch, I mean, you have your football, you have your basketball, Semua bintang-bintang olahraga gitu. they would all have been in their 20s or even, I think, past 30, a bit too old already. Okay, in their 20s. Ya kira-kira umur 20-an ya olahragawan itu. So they have health. Mereka punya kesehatan. You know, they run their marathon at this age. Mereka lari maraton dalam umur-umur ini. They can work overnight for a few nights without feeling tired. Mereka bisa jalan gitu ya dalam semalaman tanpa capek. And they probably have a little bit of wealth. Dan bisa jadi mereka ya punya sedikit lah kekayaan. This is where you make your first million. Ini yang pertama dapat biasanya juta pertama. This is the time where you start looking out for houses to buy. Ini umur-umur di mana mulai cari-cari rumah. Oh, you can drive a nice car. Oh bisa nyetir mobil yang bagus loh. And you have access to many, many things. Dan punya akses terhadap banyak hal. So you have health, you have wealth. Punya kekayaan, punya kesehatan. But what you don't have is time. Tapi yang tidak punya waktu biasanya. Isn't that one of the most common complaint of young people? Itu kan yang biasanya jadi komplain anak-anak muda gitu ya. I don't have enough time. Saya nggak punya cukup waktu. You know, they need to work overtime. Perlu kerja overtime. They can't come to church Nggak bisa datang ke gereja. because they are too busy in their work. Terlalu sibuk dengan kerjaan. Some guys are too busy chasing after after a girl. Mungkin cowok-cowok terlalu sibuk untuk mengejar wanita Their idamannya. priorities in life is all in their career. Prioritas dalam kehidupannya itu hanya kepada karir. So when we are young, we have time and health, but not wealth. Waktu kita muda, kita punya kesehatan, kita punya waktu, tapi nggak punya yang namanya kekayaan, uang. When we get a little older, we have health and wealth, but no time. Lebih tua sedikit, punya kesehatan, punya wealth, kesejahteraan, tapi nggak ada waktu. Finally, in old age. Akhirnya umur udah tua nih. You think that you have arrived. Oh, kita pikir kita udah all You set have, ya. you have worked all your life, so you have amassed for yourself a lot of wealth. You're rich and wealthy. Udah cukup, uang cukup lah, udah mencapai satu posisi di mana udah punya. You have all the time in the world Dan pikir punya semua waktu. because you have no more deadlines to meet in your work.
Udah nggak ada deadline lagi yang perlu dikejar gitu. You're dalam probably kehidupan. your own boss right now. Mungkin sekarang malah udah jadi bos You sendiri. are the one that tell other people to meet their deadlines. Engkau yang justru suruh-suruh orang untuk ini pokoknya harus selesai jam segini gitu. But how many of you know that at this stage of your life, what you're lacking may be your health? Tapi berapa banyak saudara sadar bahwa pada posisi ini yang engkau tidak miliki bisa jadi namanya kesehatan. That's where you experience all the aches. Makanya mulai pegel-pegel gitu ya. Oh, I used to be there in church. You can lift up your hands to worship God for 1 hour. Biasanya di gereja bisa angkat tangan 1 jam. Now for 1 minute, you have to lower down a Sekarang little bit. 1 menit mesti turunin. And you begin to struggle in your health. Mulai ada perjuangan dalam kesehatan. You see, this is the equation that all of us live in. Nah inilah apa istilahnya yang kita semua ada di dalam masa-masa ini. That at any one time, it seems like we can only have 2 out of 3 in these areas. Dalam setiap waktu, setiap masa kehidupan kita, sepertinya kita hanya bisa memiliki 2 dari 3 hal ini. Yet all our life, we are trying so hard to have all 3 together at the same time. Di mana dalam kehidupan kita mencoba untuk mendapatkan 3 hal ini dalam waktu yang sama dalam hidup kita. My friends, life is not meant to pursue all these things only. Saudara-saudara, hidup kita itu bukan ditujukan untuk mendapatkan 3 hal ini. I have good news for you. Saya ada kabar baik buat saudara. God actually want to give you all these 3 things. Tuhan mau memberikan 3 hal ini kepada saudara. And you don't have to pursue after it. Engkau tidak perlu mengejar hal-hal ini. Because the pursuit of life is the pursuit in life himself, which is Christ, not in the things in life. Jadi pengejaran di dalam kehidupan itu adalah pengejaran hidup, yaitu Kristus sendiri ya. Bukan hal-hal atau barang-barang di dalam kehidupan. So the real pursuit in your life must be in life itself. Jadi pengejaran dalam kehidupan kita yang sebenarnya, yang seharusnya itu harusnya kehidupan itu sendiri. And who is this life? Dan siapa kehidupan itu? It's Jesus Christ. Yesus Kristus. So don't pursue in the things in life. Jadi jangan mengejar barang-barang dalam kehidupan. When you have Christ, you have life. Waktu engkau memiliki Kristus, engkau memiliki kehidupan. Let's take a look at 1 Timothy again, which we read earlier. Kita lihat lagi 1 Timotius 6 ya, yang tadi sudah dilihat. It says, but you, Timothy, man of God, run for your life from all this. Pursue a righteous life, a life of wonder, faith, love, steadiness, courtesy. Run hard and fast in the faith. Seize the eternal life, the life you were called to, the life you so fervently embrace in the presence of so many witnesses. Jadi Timotius, engkau pahlawan Tuhan gitu, tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. So it says over here that you have to seize the life that you were called to. Jadi dikatakan di sini engkau mesti mendapatkan, mesti memiliki kehidupan itu. My friends, your life matters to God. Saudara, kehidupanmu itu penting bagi Tuhan. God wants you to seize the eternal life. Tuhan mau engkau bisa mendapatkan kehidupan kekal. Because there is a life He has called you into. Karena ada kehidupan di mana Tuhan telah panggil engkau kepadanya. I want you to look at Matthew chapter 4 and verse 18 to 20. Saya mau Anda boleh melihat Matius 4 ayat 18 sampai 20. It says that Jesus walking by the Sea of Galilee saw 2 brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. So Peter was pursuing wealth by fishing. Jadi Petrus sedang mengejar yang namanya kekayaan, ya, kesejahteraan dengan menjadi penjala ikan. So he was like many of us, Dia seperti banyak dari kita, spending our time looking for wealth and looking for money.
menghabiskan waktu kita untuk mengejar kekayaan dan kesejahteraan. We work hard every single day. Kita bekerja keras setiap hari. But when Jesus met Peter, Tetapi ketika Yesus bertemu dengan Petrus, he began to say this to him. dia berkata seperti ini kepadanya, Come, fisherman, ayo penjala ikan, and from today onwards, I will make you a fisher of men. dan mulai saat ini ke depan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. It was a simple twist of words. Cuma permainan sedikit kata ya. Don't just be a fisherman, Jangan jadi penjala ikan, but be a fisher of men. tapi jadi penjala manusia. See, at that time, God gave a very specific purpose to Peter. Jadi pada waktu itu Tuhan memberikan satu tujuan yang jelas kepada kehidupan Petrus. And look at his life after that. Dan saudara lihat kehidupannya setelah itu. Acts chapter 2 and verse 1. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. What happened on the day of Pentecost? Apa yang terjadi dalam hari pencurahan Roh Kudus In itu? Acts 2:14 it says, Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Dalam kisah para Rasul 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. You see, Peter became the leader of the greatest revival that ever happened. Petrus jadi seorang pemimpin yang luar biasa dari kebangunan rohani. Where the day of Pentecost came, the Holy Spirit was given to all men. Waktu hari pencurahan Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang. And Peter was instrumental in all this. Petrus ini jadi satu unsur instrumen yang penting. But how did it happen? Bagaimana awalnya? It is Bisa when Jesus gave him these words. diawali ketika Yesus memberikan perkataan itu. Come, follow me, Mari ikutlah aku and I will make you a fisher of men. dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. All of us have a mandate from God. Kita semua memiliki mandat dari Tuhan. You have a mandate from God. Saudara punya mandat dari Tuhan. God has a mission for you. Tuhan punya misi untuk Anda. It doesn't matter what is your vocation, what is your career. Tidak penting apakah yang menjadi karirmu atau pekerjaanmu. There is something God wants you to do. Ada satu hal yang Tuhan mau engkau untuk lakukan. So what is your mandate? Jadi apa yang menjadi mandatmu? Look at Jesus. Kita lihat Yesus. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Even Jesus has a mandate from God. Bahkan Yesus pun punya mandat dari Tuhan. How much more for you and I? Lebih lagi setiap kita ya. You know, my friends, when you pursue Jesus Christ, Jadi, saudara, waktu engkau mengejar Yesus, you are really pursuing the purpose that he has given to you. engkau benar-benar mengejar tujuan yang mana telah diberikannya kepadamu. You know, so I pray that you will make it your quest in life Jadi saya berdoa, saudara mengejar gitu ya di dalam kehidupanmu to look for the purpose God has given to you. untuk melihat kepada tujuan yang Tuhan telah berikan kepadamu. Find out what is God's purpose for you. Cari apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. You will only be fully satisfied when you can fit into the purpose of God. Engkau akan dipuaskan ketika engkau masuk dalam tujuan Tuhan. Remember the Chinese lady I shared with you earlier on? Saudara ingat perempuan China yang saya sampaikan sebelumnya? She has so much money, Dia punya banyak sekali uang, but she's not satisfied with her life. tapi dia tidak puas dalam kehidupannya. Money can solve a lot of your problems, Uang bisa menyelesaikan banyak dari masalahmu, but money cannot solve all your problems. tapi uang tidak bisa menyelesaikan semua masalahmu. Health can help you live well in your life, Kesehatan bisa menolong engkau untuk bisa hidup baik di dalam kehidupanmu, but health cannot help you to live the rest of your life well. tapi kesehatan tidak bisa menolongmu untuk terus hidup dengan baik terus-terusan. You see, time, you can buy some time with your life. Waktu, engkau bisa membeli waktu. If I ask you a question tonight, how many of you want to live till you're 120? Kalau saya tanya, berapa banyak sini yang mau hidup sampai umurnya 120 tahun? I don't know how many of you will lift up your hands. Saya nggak yakin, nggak tahu berapa banyak yang mau angkat If I tangan. ask myself this question, do I want to live until I'm 120? Kalau saya tanya diri saya sendiri, mau nggak saya hidup sampai 120 tahun? I am not so sure. Saya nggak yakin juga ya. Because I don't want to struggle with my health at my old age. Karena saya mesti berjuang gitu dengan umur sudah tua. Gitu.
You may love playing basketball today, Mungkin senang main basket hari ini. but when you can't dribble the ball at 120, I don't know whether you will enjoy it. Waktu nggak bisa dribble bola, umur 120 tahun, nggak tahu masih bisa menikmati nggak basketnya. You see, nothing is perfect. So, tidak ada yang sempurna. It is only when you're doing what God has called you to do, Hanya ketika engkau melakukan apa yang Tuhan panggil untuk engkau then lakukan. you will feel the joy and the sense of achievement. Dan engkau akan merasakan memiliki yang namanya sukacita dalam sebuah pencapaian. Romans 11:29 says, "For the gifts and the calling of God are irrevocable." Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. So my friends, pursue rightly in life. Saudara yang kasih Tuhan, kejarlah yang benar di dalam kehidupan. You know what's the worst thing that can happen to you and I? Saudara tahu apa yang paling buruk yang dapat terjadi dengan kehidupan kita? It is when you spend so much time and effort climbing up that ladder Ketika engkau menghabiskan banyak waktu berusaha untuk mencapai atau menaiki tangga gitu ya. to realize that it is leaning on the wrong wall. Ternyata pas berikutnya sadar bahwa ternyata temboknya salah gitu. All your life you're just pursuing for that particular thing. Engkau mengejar kehidupan, mengejar satu hal gitu ya. But when you reach it, you realize it is not really what you want. Ternyata pas engkau sudah mencapainya, bukan ini sebenarnya yang saya inginkan. Then you feel, what a waste of my life. Terus engkau mulai berpikir, aduh ternyata sia-sia That kehidupan is ini. why many people face midlife crisis, right? Maka itu banyak orang ada tengah-tengah hidupnya tuh krisis gitu. Oh, they work so hard. They became a college professor. Mereka bekerja keras jadi profesor di kuliah gitu ya. And when they reach 40 years old, Ketika mereka 40 tahun, they say, this is not really what I want to do. oh, ini bukan yang saya inginkan I actually sebenarnya. wanted to be a farmer. Saya sebenarnya mau jadi petani. Oh, then they change. All the degrees don't matter anymore. Semua kelulusan ijazah nggak berarti lagi. I pray that that is not the story of your life. Saya berdoa ini bukan cerita kehidupan saudara ya. Pursue life. Kejar kehidupan, Pursue Christ. kejar Kristus. Because it will never fail. Karena itu tidak akan pernah gagal. God is a good father. Tuhan adalah Bapa yang baik. Sometimes, you know, when you pray to Him and ask for things, He did not seem to give to you. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan dan ternyata sepertinya Tuhan tidak memberikannya itu kepadamu, Because it's like us parents. itu kayak kita orang tua sebenarnya. You know, when our kids have 5 pairs of shoes, Waktu anak kita punya 5 pasang sepatu, they say, Dad, I saw the latest New Balance sneakers. I want to buy another pair. oh Dad, saya lihat nih ada new Nike basketball sneakers. Ada sepatu yang baru gitu ya. Oops. And what do? Sometimes say, nah, you already have 5 pairs. You don't need another pair. Terus yang kita lakukan apa? Kamu nggak perlu lah, kamu udah punya 5 Right? Sometimes pasang. that's what we will tell our kids. Kadang-kadang itu yang kita lakukan kan kepada anak Not kita. because we don't love them, Bukan karena kita nggak sayang mereka, but when our kid begin to say, Dad, I just want to spend time with you. tapi waktu anak kita misalnya, Pak, ayo mau main sama-sama They sama bring a kamu. cup of coffee, Dad. You know, please have the cup of Kasih coffee. kopi, ini buat kopi buat papa. Sit down together with you, watch TV. Duduk sama-sama nonton TV. Never ask you for things. Nggak minta apa-apa. And then after that, Dan setelah itu, you will feel as a parent. sebagai orang tua, apa yang Okay, saudara rasakan? what do you need? Oke, baru kamu Let, mau let me apa? buy it for you. Sini saya beliin lah. Oh, this is like a tactic, Like a tactic. strategy. But you see, this is the relationship we have with God as well. Tapi saudara lihat, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan juga sama ya. Don't always ask God, God, I need this, I need that, I need this, I need that. Jangan selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya minta ini, saya pengen ini, saya perlu ini. But when you can really learn to want to spend time with God without even asking, Kita perlu belajar untuk menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan tanpa meminta apa-apa. the Bible says that God knows what you need Firman Tuhan katakan Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. and He will provide for you what you need. Dan Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And all these things, what are these things? All these things that you need will be given unto you. Dan semuanya yang diperlukan, semua yang diperlukan akan ditambahkan kepadamu. That's why you need to pursue rightly. Karena itu engkau perlu mengejar yang benar. Pursue life Kejar itself. kehidupan itu sendiri. Pursue Jesus Christ. Kejar Yesus Kristus. And everybody say amen. Semuanya katakan amin. Hallelujah. Come, let's Hallelujah. pray together. Mari kita berdoa bersama-sama.
Father, we just want to thank you for another great Sunday. Bapak, kami mengucap syukur buat satu hari Minggu yang baik, yang Our luar biasa. hearts are so open to your word. Hati kami terbuka terhadap firman Tuhan. Come and help us to pursue rightly in life. Mari datang dan tolong kami Tuhan untuk bisa mengejar kehidupan. We don't just want to pursue things, Kami tidak mau hanya sekedar mengejar barang-barang. not just wealth or health or time. Bukan hanya kesejahteraan, kekayaan, kesehatan, atau waktu. But Jesus, we want to pursue after you. Tapi kami mau mengejar Engkau, Yesus. We want to know you more. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Come and help us, we pray, Mari datang dan bantu kami, tolong kami Tuhan. so that we can have a great relationship with you. Supaya kami bisa memiliki satu hubungan yang baik dengan Engkau. Lord, we know you are a good Father. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik. That when we seek you and your kingdom, Dan waktu kami mencari Engkau dan kerajaan-Mu, you will come and meet our every need in life. Engkau akan memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan. So we lift up our lives to you right now. So kami angkat kehidupan kami kepadamu Come and Tuhan. reveal to us Nyatakan kepada kami Tuhan. the purpose that you have for us. Tujuan yang Tuhan miliki untuk setiap kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 Praise the Amen. Lord. Amen. Thank you so much Pastor Menghao. Which give us